Сечка элеганс соли барориш 95. Яъне намуди берунаи мошин дӯстони азиз. яъне ҳолати балон чӣ хеле ки дида истодед. яъне намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш механик, ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок. Пробегаш 297 000 километр пробег дӯстони азиз. яъне ҳолати салони мошин. яъне ҳолати салони қафои мошин. мана боз ман инҷа люкам дорад. мана мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар яко? газкиди. расходаш газкиди 10-12 литр ва 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 36 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 866 66 11. Opel Bechke соли барориш 99. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет 4 будааст. 4 электропакет, коробкаш механик, ман инҷа магнитофон, монитор дорад. пробегаш 371 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. ин сиденияш нахе кожни замонавӣ. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. мана екатек мотораш. расходаш чанда газ киди? расходаш 10 газ киди 120 километр мегардад. бисосен ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои вени санҷиши техникиш 1 солина. нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 38 54. Opel Sedan соли барориш 95. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. чӣ хеле ки дида истодед. яъне намуд аз қафои мошин. ёдовар мешавем дӯстони азиз. санҷиши техникӣ ва мӯҳлати ойнаҳои сиёҳшишаш тамом шудагӣ. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъне дохили салон коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 315 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. боз инҷа монитор, задни камера. яъне ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешин рангош заводской гусосия. родной ини худаш. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш газкиди 90-95 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед. мотораш прасой. мана нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 804 80 00. Safira Elegans соли барориш 99. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин.
حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشد آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. داخلی سالن 2 الکتریک پاکت، коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 160,000 کیلومتر پربیگ. منی حالت سالن ماشین باز من اینجا منیتور هم دارد. منه задний камера هم داشته. منی حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین. расход چند تا گاز کردی؟ расходаш 10 تا گاز کردی 90-95 تا میگردد. بیرون از شهر باز یافتر. این حالت мотори ماشین یادآور میشیم سنجشی تکنیک‌های 1 ساله داره. نرخ ماشین 47,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 716 34 36. Opel Vectra S سال براریش 2007. منی نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز سنجشی تکنیکیش 1 ساله نمی باشد. منی نمود از قفای ماشین چه خیلی که دیده ایستاده این پخرانیکای قفاش اپس. منه حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتریک، سنتر замок، آینه چاش кнопочный، коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. بارتاش کامپیوتر. پربیگش 201,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد. بسیار عجایب. باز اینجا سیدینیاش لیفت. منه سیدینیا لیفت خیلی که دیده ایستاده. منی حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. یادآور میشیم قفاش هم الکتریک بود اصلا. мотор 1.6 1.1 سوزشواری بنزین. расходаш 8 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. باز بیرون از شهر باز زیادتر. این حالت мотори ماشین. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 279 70 72. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.